Nikaona wazazi wanaosuka, nikaambiwa wazazi wanaosuka watoto wao. Wazazi wanaosuka watoto wao wajue wao wenyewe ni waadui wa Mungu. Ndio nilianza kuambiwa, maana sauti inaendelea kunifunulia na inaniambia mambo nayaona. Wazazi wanaowasuka watoto wao ni maadui wa Mungu. Wote wawafundishao watoto wao kufanya mambo mabaya hawataona mbingu. Mambo akanipatia mambo ya Walawi sura ya 19 na mstari wa 29. Mambo ya Walawi sura ya 19 na mstari wake wa 19 wa 29. Nitakwenda kusoma hapa katika Biblia yangu hii ambayo niko nayo. Inasema hivi: